ରାତି ପାଇଲେ ପୁଅର ବାହାଘର ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ା ଖନ୍ଦାଖୋଳା ସରିଲାଣି। ଭୋଜି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ପନିପରିବା ଆସି ଘର ଆଗରେ ଗଦା ହୋଇଛି। କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଘର ପୁରି ଉଠିଲା। ଖୁସିରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଘର। ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାରି ଆସିଲା ଦୁଃଖ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚାଲିଗଲା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାହାଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ପୁଅର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚାଲିଗଲା 60 ବର୍ଷୀୟ ବାପା ମଙ୍ଗୁଳୁ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଜୀବନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗୁଳୁ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ପୁଅ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। ରାତି ପାହିଲେ ପୁଅର ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପାଣି ମଟର ଚାଲୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାପା ମଙ୍ଗୁଳୁ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିକା ମେଡିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଏକାବେଳକେ ବାହାଘର ସବୁ ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘର କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ଉଠୁଛି ବେଳେ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଛି। हाँ सुभाष सामल मंगलगढ़। हाँ आउ कौन कर तो काली तो काली राति पाइले तार पुअर बाहागर होता हेले आज से पलि गला करेन्ट लगिला घरे कौनटा मोटर कनेक्शन करिया जाऊला पानी मोटर तार करेन्ट लगिला हेले लगिला ता ये होगला डायरेक्ट ये होगला। हाँ दुख आउ समस्ते आम मैंने तो ये बहुत समस्ते दुख कर साईर समस्ते दुख कर गाँ लोक हेल्ले बहुत दुख हो सब हंडा हंडे जोगाड़ कराई सब ये करते पलैले टेंट मरा सब मरा पनीपरिया आसला भर सी पलैला दुख कर समस्ते दुख कर। हाँ हाँ परीक्षा तार से ये कौन कर ईश्वर ये ना पुअर बाहर काली निबंध हला काली निबंध हला काली संध्या बेले आज काली बाहा आज सी पलि गला कौन कर यार बहुत भल लोक सेमती किसी जीवन के तार ये करनी अनुष्ठ के क्या सहित झगड़ा झंझट किसी ना बहुत भल लोग गला क्या सहित के झगड़ा कर जान जहाँ माने खुशी दिन से लोकटा बेसी बिजी थिला से आंधा पड़ा ये बिजी थिला से पलैगला समस्ते साइड जगह दुख कर। हाँ हाँ समस्त